Bonjour شباب يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح حل الانتجرال E égale intégrale de dx sur racine de x2 plus k2. أول changement de variable رح نعملها شباب هي on va supposer إنه U égale x sur k. voilà. كل الهدف إنه نكتب الانتجرال تحت du على racine de 1 plus u2. voilà. فمن هذا الشانجمون بيطلع لنا du طبعا على dx égale 1 sur k. وهذا الشيء بخلينا نكتب dx égale la k du. K du u, voilà, on va faire le changement بالانتجرال. I شو بيصير يا جماعة؟ I égale طبعا dx شو صارت k du وشو بيصير عندنا الانتجرال من تحت؟ طبعا بناخذ k 2 en facteur تطلع لبرا k racine de 1 plus u2. k من هون بتروح والk من هون بتروح، بضل عندنا انتجرال ل du على racine de 1 plus u2. voilà. هذه أول إتاب بالكالكول تبع الانتجرال. ثاني إتاب، ثاني changement de variable رح نعملها يا جماعة. on va supposer إنه u égale tangente v. u égale tangente v طبعا يعني ال v هي arc tangente لل u. voilà. بس إنه جست نكتبها. نحن مين بهمنا؟ بدنا du يا جماعة. dérivé la tangente du يلي هي dérivé la tangente بتطلع الكل بيعرف يجيبها. je pense c'est simple. dv sur cosinus carré لل v. وهون بتدخل الفونكسيون سيكونت يلي هي sec v au carré طبعا dv. وشو هي par définition sec v يا جماعة؟ هي 1 sur cosinus v. فصارت du هي sec au carré v dv. طبعا نرجع على الانتجرال تبعنا الاي. شو بيساوي الاي؟ عندنا دي يو. شو صارت دي يو؟ هي سك كاري دي في على دي في سك كاري في دي في سور racine de 1 plus u2 يعني racine de 1 plus tangente carré de v. ال 1 plus tangente carré de v يا جماعة هي بتساوي 1 plus sinus carré sur cosinus carré، يعني بتطلع اخر شيء sec carré de v. voilà. اذا بدي اكتبها هون 1 plus tangente carré de v égale 1 طبعا plus sinus carré sur cosinus carré. بناخذ cosinus carré فاكتور كمان بيطلع لنا sinus plus cosinus بتطلع 1 sur cosinus carré de v يلي هي بتساوي sec carré v. طبعا لانه عندنا راسين فصارت sec v. فبيطلع الانتجرال ايجال انتجرال sec v. طبعا هيدي voilà pardon. عندنا sec v. j'efface ici. Je vais l'écrire ici. I égale ou non, ce sera mieux. Je l'enlève ça. Oui. تطلع intégrale la sec v dv. صار الانتجرال تبعنا يا جماعة I égale intégrale de sec v dv. طبعا هيدا الانتجرال اللي هو انتجرال للdv على cosinus v. وهون pour résoudre cette équation, on va multiplier par I égale intégrale de sec v. Voilà. Pour résoudre cette équation, on doit multiplier par tangente v plus sec v sur tangente v plus sec v. طبعا on a multiplié par 1 لأنه tangente v plus sec v sur tangente v plus sec v. لما بنعمل هذه multiplication يا جماعة on va supposer oméga égale tangente v plus sec v اللي هي voilà الترم اللي نحن ضربنا فيه sec v. d oméga طبعا على dv dérivé la d oméga par rapport à dv dérivé la tangente v يا جماعة من شوي جبناها dérivé la tangente v u tangente v du يعني عم نحكي عن sec carré v plus dérivé la sec v
فيكم تعملوها يلي هي 1 sur cosinus تطلع معنا tangente V sec V. voilà. هيدي الديريفي voilà. هيدي الديريفي للتانجونت الديريفي للسec V يلي هي 1 sur cosinus V تطلع tangente V fois sec V. فيكم تعملوا الكالكول c'est très simple à faire. فصار عندنا دي اوميجا دي في sur دي في ايجال ça يعني دي اوميجا ايجال sec carré V plus tangente V fois sec V دي في. إذا بدنا نعمل الرومبلاسمون بالانتجرال إي شو بيصير الانتجرال إي؟ إيجال فوالا نطلع يا جماعة سك كاري في بلس سك تانجونت في هي دي أوميجا على دي في وهيدي هي أوميجا اللي هي تانجونت في فصار عندنا انتجرال ل دي أوميجا على أوميجا. هيدي يا جماعة أوميجا هيدا الترم سي أوميجا أو دبليو اللي فوق كلياته صار دي دبليو لانه دي دبليو ايجال سك كاري بلس تانجونت في سك في ضرب دي في فصار عندي دي اوميجا على اوميجا. الانتجرال هيدا السوليوشن تبعه ال ان 2 اوميجا. هلا اون بو ريفينير اون اريير. ال ان 2 اوميجا شو بتصير؟ بتصير ال ان 2 تانجونت في بلس سك في. طبعا كمان on peut revenir en arrière لانه الفي عندنا اياها ارك تانجونت لليو فصار عندي ال ان طبعا التانجونت للارك تانجونت فهي يو بلس سك للارك تانجونت دو يو. هيدي بتطلع راسين دو 1 بلس يو 2 وحاعطيكم انديكاسيون عليها لانه اصلا نحن بنعرف وهذا الشيء بنعرفه كوسينوس للارك تانجونت طبعا دو اكس مثلا ايجال 1 sur racine de 1 plus x2. فوالا فيكم دغري تستنتجوا السك للارك تانجونت فصار عندنا u plus racine de u2. طبعا فينا نرجع نعمل اخر فاريابل اللي استعملناه هو u ايجال x sur k فصار عندنا ln de x sur k plus racine de 1 plus x2 sur k2 وكمان فينا نكتب الاكريتور الاخيره اذا بدكم ln2 valeur absolue طبعا لانه بوزيتيف بقلب الانتجرال k racine de بقلب اللوغاريتم x2 plus k2 plus طبعا valeur absolue كمان للk fois x واكيد سكر الفالور ابسولو وفي عندنا كونستانت للانتجراسيون اذا ما في عندنا بار. فوالا هيدا بيكون حل الانتجرال دو دي اكس على x2 plus k2. Merci pour votre attention.